So guys, nag-attempt challenge. Dami naman guys. Gabi-gabi na guys. So guys, mag-unbox tayo ng toy. Yan na guys. So yan. So pusin na natin. Let's get it. So ayan na guys. Naka-unbox na. So guys, kukunin na lang natin. Para hindi tayo dito kaporta. Yan. Dapat hindi natin pakita yung mga sticker. Yan guys. Pinatangan ko ng sticker. Yan. Yan. Tsaka natin. So, ito na. So, ito na yung guys. So, wait lang guys. Ito lang guys. Ipapakita ko sa inyo yung loob. So, ito na guys. So, nagtutunog yan guys. Yan. Diba guys? Diba guys? Guys, wow guys. Ang ganda-ganda talaga guys. O diba? Sasari yung tunog. Guys. O diba? Ito pa guys ang J. O ito pang B. Itong G. Yan guys. O diba? Ganda guys. Bye-bye.